Isipan nyo lang yan. Hindi. Paano? Ang kailangan nyo gawin, magsasabi kayo ng Merry Christmas at yun lang yung kailangan na way para mapatay yung apoy. Merry Christmas! Ganito. Are you ready? Kung sino at kung ano ang matapatan nyo, yun ang parusa. Kung matapatan dito, may pera kayo, meron din dyan mga wala. At kapag una ang natapatan nyo, kaya gulong ng palad, ang mga nasa likod ang pipili kung ano yung parusa nyo. Okay? Ready? Ako mo na. Okay, pila. Nga pala, ang mga parusa natin, meron tayong harina, uling, whipped cream, na hindi ko alam spelling, lipstick, at saka sa dulo, kiss kay Bridget Stone. At si Bridget Stone. Kuya, paano pag... Uling na lang. Uling. Kayo nung kiss pa kayo na... Pag ikaw ay napunta dito, mamimili ka ng kiss ka namin. Sige. Alright! Ready? 1, 2, 3. Merry Christmas! Merry Christmas! Ay! Utang na ko. Tumalon! Hindi, tumalon eh. Hindi ka. Ayan na putol! Ayan na putol! Basta kung ano yung nasa dulo. Sige. Sige. Teka, umayon na natin yun. Kung ano yung patay sa dulo. Siyempre, hindi pa malinaw eh. Kung ano yung patay sa dulo. Kahit na meron nakabukas. Kung ano patay sa dulo, yun na. Okay, sige. Merry Christmas! Oy! Oy! Tangin. Harina! Harina! Merry Christmas! Oh. Uy! Whipped cream! Whipped cream! Whipped cream! Whipped cream! Whipped cream! Merry Christmas! Yes! Uling na to! Uling yan! Merry Christmas! Intro! Hi, game. Game. Ayan na.
Merry Christmas! Uy! Oh! Ulit! Takin naman tibubo! Merry Christmas! Dapat dito malapit. Malapit sa ano. Mahirap pag yung Sige na, game na. Ready, kiss. Okay na. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! May problema! Ito. Ryan Bang! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Uling pang... Ay, wala! Ay, wala! Papaitan! Merry Christmas! Ay, wala rin! Merry Christmas! Uling. Hindi halata. Ha? Hindi, dahan na lang. Harina. Okay, next. Merry Christmas! Sino? Ano gusto? Parusa. Lipstick. Huwag daw yung uling ganun dito. Ano ka? Ang galing sa Gusto mo pala yung whipped cream? Sa mata? Alam. Parang hindi maganda yung dinodrawing mo. Tanga, teka lang. Oh. Pwede ba yan? Okay, yan. Alright. Tinga! Merry Christmas! Tumuli lang
Ari na kami kapatid. Oh, tapa. Hari na! Merry Christmas! Oh, gago. Uling! 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 Merry Christmas! Uy, 20. Ano? Uy, 20. 20! Bakit disappointed kami? 20 pesos! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ay, ay, okay. Okay, ako. Oh, tapa. Merry Christmas! Happy New Year! Hari na! Hari na! Masaluwa! Kanina napasukin natin ang mundo. Uy! Ano joke? Kanina napasukin natin ang mundo. Sana wag Karina. Merry Christmas! Gago. Gago, minsan lang naman. Pag-video mo lang, may legit. Oo, ayan. Kaya. One, two, three, go! Hindi, ikaw na lang kumiskip, Ricky. Ikaw na lang. One, two, three, go! Merry Christmas! Aminado ako ng duga ang ulitin ko. Merry Christmas! Merry Christmas! Uy! Hindi pa kayo lahat. Merry Christmas! Ari na! Merry Christmas! Uy! Nanduga pa! 20! Kakasyon na. Nakaisa! Cash out na oh. Out na to. Merry Christmas! Uy! Uy! Malapit!
Wait! Whip lang. Wait, wait! Merry Christmas! Merry Christmas! Nag-lip-slip din ako kanina. Wala pa eh. Merry Christmas! Next! Merry Christmas! Uy! 100! Merry Christmas! Di mo nahipan. 50. 50 pesos. Ersus! Huwag Ersus! Stock lang! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Hi, girl!